What's up mga guys? Mao jud niya mong tinuod nga kahimtang deres bukid mga guys, nga namuyo deres bukid. Pobre ra jud ka mi. Mao ra mong pangita ani magtanom og saging, apoy humay gamay pero kasagaran jud dari gamay rang humay, daghan among tanom saging kay bukid man lagi. Wa lisod patag dari lamisa ra may patag man ang galisod basag ka na mo ari gamay ra. Saging kay pwede man natin tanom bisag bakilid. Mo ni among tinuod nga kahimtang deres bukid. Mag-uuma yung hugot nga mag-uuma dud ba among saging pag makapabunga na among saging mo among pagkaon yung saging ang uban among ibaligya kasagaran sa mahalin katuramang mga murag bintaha og dagway ang mga reject mo ra pa among kaon katong bintaha og dagway mo toy mahalin mo pa among ipalit og bugas o sudan maisda unsa pa diya nga ganahan ng mga sudan kana ra pong baratuhon nga sudan no ni among kahimtang des bukid pait ba pod among kahimtang dari pero unsa man mutamis laman among kahimtang ug makapalit mig kamay ni amon ta dari mahataw di amon ta na madestino des bukid nga dito magpuyo di nanglan mo kayo jud tagoy kayo jud tag pananom ang mag-harvest og saging pag nana mahinog na malipay na rin po niyo nga nang makaharvest na din makahinog-hinog na mong saging dako na namang kalipay usahay pod guys kung makatiming mi nga na isda isuroy nga pabailuan na po nilag saging pabailuan nilag gabi na po mga gabi mo dari kamuti ug sagara man daghan dari saging jud og na isuroy isda nga pabailuag saging bailuan po namo kambyo ra ba mabuhi lagi na og magdaghan jud ang hinog magdumog dinumugan ibaligja ana ingnon na kanang nay bananakyo ba kanang prituhon ibaligja ay panghalin pwede palit pa magbugas da palit da jud ginamos isda buwad libre na pwede na matuog ni kagabi makabira na kasabo kay sudlan pud unti jan daning saging bugas parisan po ginamos. Pero usahay jud ko, usahay ka na murag pait jud ang panahon bitaw, na murag tinggutom jud. Ang among isudan sa among saging, lubi ra. Anang lubi bitaw nga kanang di pagkaduguwang. Anang maguwang pa pud sa buteng ba. Na malugit ta sa kutsara. Mao ra mong iparis. Daog na kado busog naman po saging iparis na pug lubi, sudan og lubi. Wa na dilain bitaw, ama makanay kapalit ginamos magpais mag ginamos lami man pud gado naundan na lang ginamos parisan pud lubi kinagod sa paisan saging basta kay kami sa bukid mo ni mga andan nga pagkaon binukid gud ba kung makapalit pa may og kamay guys kamay da parisan pa na lubi magkagod mig lubi nga kanang di ka joguwang lusakon kanang bukbukon ba isa sa lusong nga mga saging nga hilaw dengagan da nilusakon bukbukon da sa gulag kamay sa gulag lubi da umuwon murag tibuok ba murag pugpan siya pan nga saging mo tay mong kanon mo mga on sa una nga na kay di mo lingkod og lamisa pun mo punit ra sa kabuok tong ina mo nga nilusak lakaw-lakaw ra murag wa ra hibaw nga nahumanag panihapon nahumanag pamahaw di man mo lingkod og lamisa kay murag magalanganin ilingkod pa ning nilusak nga madarag ilakaw-lakaw ba punit-punitan da kinahay kahimtang dari bukid